नमस्कार मु कोच गीता आज बहुत दिन पर मोर वीडियो कथा हाँ आज वेलनेस टॉक उपर किछिटा मोर टिप्स रहिबो चलतु आज जानिबा पिला मानकठू नै कि ओल्ड एज लोक मानक पर्यंत आमे केमिति ध्यान रखि परिबा एवं हेल्दी चॉइस रखि परिबा ता संगरे आउ फैमिली को आमे डिजीज फ्री रखि परिबा निजे फिट रहिबा सहित आम छुआ मानक आउ आम पेरेंट्स मानक आमे भी हेल्दी रखि परिबा फिट रखि परिबा। तो आसंतु आज प्रथम कथा जानिबा कि बहुत लोकंक मन रे थाए प्रोटीन आमे काहे कि यूज करिबा। प्रोटीन यूज करने द्वारा आमर हार्ट लिवर किडनी ये सब अफेक्टेड होता प्रोटीन आम यूज करवा ना एकदम ठीक कथा मु कहि जदि आपणकर किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज ना आपणकर आपण एक्टिव नहांती फिजिकली आपण दिन सारा शोई रहउचंती आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब अच्छी आपण याडू सियाडू आपणकर खाइबा पीबा अच्छी तो एमती लाइफस्टाइल भितर आपणकर प्रोटीन नबाटा क्षतिकारक हो जदि आपण को जड़े कोच गाइड करें तो आपण कोचर गाइडलाइन हिसाब से प्रोटीन को सही जगह आपण ग्रहण करें जमती कि उदाहरण मु फॉर 3 इयर्स है मुझे प्रोटीन यूज करुच्ची कारण बहुत सारा डिजीज सामना मुझे करी जो गुड़ाक मोर बर्तमान कंट्रोल रखा सहित हेल्दी एंड फिट अच्छी आउ एबे भी मु प्रोटीन यूज करे एमती ना कि प्रोटीन कौन ब्रांडेड हो प्रोटीन कौन कंपनी हो सब जिनस दूर रहीकि भी आप हेल्दी एंड फिट रही पारे। आमर से खाइबा पीबा आम जदि घरे किसी रिप्लेस करें घर भी बहुत सारा घर खाद्य प्रोटीन थाए जो गुड़ाक बर्तमान आम कहि आपड़ शुणिकी से गुड़ाक आप्लाय करने को ट्राए करेंगे आउ हेल्दी एंड फिट रही पारे। तो चलतु आम जाना प्रोटीन आम कौथुर पाइबा प्रोटीन आम कौन कौन खाद्य आम खाइले आमको प्रोटीन मिल से जगार। तो प्रोटीन रूप में आप बहुत सारा आमर चना अच्छी आमर चिकेन जो गुड़ाक मांसर पीस होगला थाई पीस आम नहीं पारिबा बहुत सारा भेजिटेबल्स आम खाई आमर सीझा बुट खाई पारिबा आउ शाग पनीपरिया ए सब जिनस आम नहीं पारिबा तापरे ए सब जिनस पर आम केमिति समस्तंकर खाद्य समस्ते तो सामान नहांती कि आम जो जिनस समस्त को दबा एका टाइप रे समस्ते ग्रहण करि पारुथिबे ताकू केमिति देखंतु सपोज मु कहिबी छुआ मानकर एपेटाइट्स टा बढ़ी थाए तांकर शरीर रे जो भोक हबार जोटा थाए लक्षण छुआ मानक शीघ्र शीघ्र भोक लगी थाए आम भी पिला दिने फेस करिचे आम छुआ माने भी फेस करुचंती। तो छुआ मानक एमती ना पेट भरी खाइबा को देदेबे छुआ मानक अल्प अल्प खाद्य दिंतु आउ सेमाने जद्वारा कि सेमाने एक्टिव रही पारिबे आउ आपण सेमानकु किछि फिजिकल वर्कआउट किछि आपण एक्टिव रहिबा भलिया किछि सिखांतु जो थिरे कि सेमाने हेल्दी रही पारिबे आउ जो खाद्यटा भी आपण तांकु दउचंती सिखै पारिबे कि चोबई चोबई बारंबार खाइबा पई। तो एमती करबा द्वारा बारंबार से सब जिनस डाइजेस्टिव सिस्टम तांकर स्ट्रांग हे चले छुआ माने जेतिकी जेतिकी बड़ होथिबे सेमानकर डाइजेस्टिव सिस्टम सेतिक सेतिक स्ट्रांग होतुबो छुआ को किछि जिनस आमे सिखै परिबा सेई जगह रे छुआ को प्रोटीन खाद्य आमे गूगल रे भी सर्च करले आमे बहुत सारा प्रोटीन आमे पाई परिबा कौन कौन वीडियो लंबा हिजबो तो सेति में मु भी प्रोटीन बहुत सारा जो गुडाक अच्छी खाद्यर नाम गुडाक मु से गुडा कहि पारुने आपण माने गूगल रे भी सर्च करके आइटम्स बनै कि देई परिबे जो गुडाक हेल्दी आमे देई परिबा। बहुत सारा पानी दियंतु छुआ मानकु पीबा पई पानी हाइड्रेट रखंतु तांकु छुआ माने हाइड्रेट रहिले सेमानकु आ भोक भी बारंबार लागि न थाए बारंबार न लागिबा द्वारा सेमानक बॉडी रे फैट भी स्टोर होइकी रही न थाए। ए तो गला छुआ मानक कथा। वर्तमान मु कहबी यंग जेनेरेशन लोक मैंने आजिकल बहुत सारा बिजी लाइफस्टाइल हो गलानी बहुत सारा आम मानक बिजी रही पड़ुची खास करके लेडीज माने हाउस वाइफ हुंतु वर्किंग लेडी हुंतु जेंट्स माने भी हुंतु तो से माने बिजी लाइफस्टाइल उपर एते बिजी रही जाउचंती जे सेमानकु माने खाइबा पीबार कौन से माने खाइबे कौन रिप्लेस करिवे को जगह रे किछि भी सेमानकर ध्यान ही रहुनी। तो एथिरे मुख्य भूमिका रहुची जो माने घरे रहउचंती हाउस वाइफ माने से माने चाहिए बहुत सारा डिजीज फ्री रखि पारिबे तांकर फैमिली को। तो आज ये जो वीडियोटी मोर मोर ये वीडियोटी रहिबो मध्य हाउस वाइफ मानक पई कारण आमे आम फैमिली रु ही किछि वेलनेस क्रिएट करिकि आम फैमिली को आमे डिजीज फ्री रखि पारिबा। तो आसंतु जानिबा आमे केमिति डिजीज फ्री रखि पारिबा ओल्ड एज लोक मानकु ओल्ड एज लोक मान छुआ मानकर जेतिकी एपेटाइट्स टा बढ़ी थाए ओल्ड एज लोक मानकर सेतिकी एपेटाइट्स टा कमी कमी आसे कहीं ना तांकु भोक हुए नाही आ जो जो समय भी भोक हुए आपण चेष्टा करंतु तांकु से माने चोबे की खाई पारि न थांती कारण बयस कारणरू से मानकर दांत भी न थाए। तो सेई जगह रे आपण तांकु पतला खाद्य चेष्टा करंतु दबा पई ओट्स हे गला सागु खीरी हे गला ए सब जिंस तरल खाद्य जेतिकी आपण माने तांकु देई परिबे आ से माने तो एक्सरसाइज वर्कआउट ए सब जिंस किछि करि परिबे नाही से मानकु आम मानक दायित्व होला आमे किछि मसाज देई परिबा तांकु आमे से मानकु सेइथिरु रिलैक्सेशन मिली थाए तांकर केयर टोटली आमे नै परिबा। तो से मानकर निद भी कमी जाई थाए आ मसाज करिबा द्वारा से मानकु बहुत बढ़िया निद भी आसी थाए। या सहित वर्तमान टिके रोसई घर आड़े जिबा
ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆମର ୱେଲନେସ୍ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ରିଏଟ୍, ତ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ଡବାରେ, ପ୍ରତିଟି ମସଲା ଡବାରେ ହେଉ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ନାକ୍ସ ଡବାରେ ହେଉ, ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରୋସରୀ ଡବାରେ ହେଉ, ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ଦି ଆଇଟମ୍ସ ଆମେ ରଖିପାରିବା ସେଇ ଜାଗାରେ, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା। କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ନାକ୍ସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଜିକାଲି ଖାଇବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ସେମାନେ କୁରକୁରେ ହେଉ, ଲେଜ୍ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସେମାନେ ମାଆ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଛୁଆ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଭରିକି ବିସ୍କୁଟ୍, ମିକ୍ସଚର, କୁରକୁରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମଇଦାବାଲା କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଧିକା। ଯେତିକି ଏମିତି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର ବି କରିପାରିବାନି। ତ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ମସଲି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ରି ଆମେ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଦହି ବନାଉଛନ୍ତି ଘରେ, ହାତରେ ଦହି ବନାନ୍ତୁ, କିଣା ଦହିକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେତିକି ଆମର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଦରକାର ହେଉଛି ସେତିକି ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣ ସେତିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଅଧିକା ଆଣିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବାସି ହୋଇଥାଏ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟରୁ ବି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଆଭଏଡ଼୍ କରିହେବନି। ବଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିକି ଦେବେ। ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଆଇଟମ୍ ହେବ ପଛକେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବା, ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚାଉମିନ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା, ପାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ଜାଗାରେ ମିଲେଟ୍ରେ ବି ଚାଉମିନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମିଲେଟ୍ରେ ବି ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଓଜନ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଲ୍ଦି ୱେଟ୍ ଥାଏ ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା। ଘରେ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ୱେଲନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉ, ତ ଘରେ ଆମର ଓଜନ ମେସିନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ରଖିଛି। ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବେ, ୱେଟ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ 15 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର ବି ୱେଟ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆମାନେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଗେଟ୍ ଫିଟେଇ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଟିକେ ଧୂଳିବାଲି ସେମାନେ ଟିକେ ଖେଳିବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ତରିକାରେ ସେମାନେ ଖେଳି ପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ବନ୍ଦ କାନ୍ଥ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଗଛପତ୍ରର ସହିତ ସେମାନେ କେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ କେମିତି ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ରହିକି ଖେଳି ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନସେଟ୍ରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାର କିରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ବହୁତ କହିପାରୁନି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଥାଏ ସେଇଟା। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ସ୍ଲିପିଂ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆଜି କାମର ପ୍ରେସର୍ ଅଛି, ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା, 1 ହେଇଗଲା, ତ ଆଜି ଶୋଇପାରିଲେନି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 9ଟା 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେଟା ଆମର ହେଲ୍ଦି ସ୍ଲିପିଂ ହେଇନଥାଏ। ବଡ଼ିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ କି ଆମେ 10ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇବା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆର୍ଲି ୱେକଅପ୍ ଆମେ କରିପାରିବା 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରି ରଖିଥାଏ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ସହିତ ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ଆମେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅଧିକା ପାଇଯାଉ, ମାନେ ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାର। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର କିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଖାଲି ପେଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଜାଣିଛେ କରିଦେବା, ଆଣ୍ଠୁର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଜାଣିଛେ କରିଦେବା। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପେଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଜାଣିଛେ କରିଦେଲେ ପେଟ କମିଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ଭୁଲ କଥା। ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲ୍ ବଡ଼ିର କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିର ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଫ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ରିଟେନସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାଟ୍ ବାଲା ଖାନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ବି ହେଉ ଆପଣ ୱାର୍କ ବି କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ୱେଲନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।